बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई को नया वारिस और बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं? पीटीआई के हिस्से की दर्जनों मखसूस नशिस्तें किसके हिस्से में आएंगी? पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई की तरफ से एक दरखास्त दायर हुई है। मुल्की सियासत में एक बार फिर से सानिया 9 मई जो है उसका जिक्र हो रहा है। 9 मई के हवाले से एक कॉलम लिखा गया और ये किसने लिखा और इससे क्या मकासद हासिल किए जा रहे हैं, इस पर भी बात होगी। तो नवाज शरीफ अगर चौथी बार इक़्तिदार की कुर्सी के साथ निकाह के ख्वाहिशमंद हैं तो फिर उन्हें जहेज में एक चीज जबरदस्ती लेनी पड़ेगी। वो क्या है और वो लेना नहीं चाह रहे, वो है क्या चीज, उस पर भी बात होगी। बहरहाल पीपल्स पार्टी की तहरीक इंसाफ के साथ बढ़ती चंद कुर्बतें और चंद अहम मुलाकातें, ये मुलाकातें कितनी अहम है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। नए साल की आमद है, नए साल के साथ एक खुशखबरी हुकूमत ने सुना दी, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन आगे चलने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि अहम वीडियोस जो हैं वो आपके पास बर वक्त पहुंच सकें। सबसे पहले तो बात करते हैं उस पर जो पिटीशन पेशावर हाई कोर्ट में दायर हुई है। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात पे इलेक्शन कमीशन के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और दरखास्त में इलेक्शन कमीशन और इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज करने वाले दरखास्त गुजारों को भी फरीक बनाया गया। पीटीआई का पेशावर हाई कोर्ट में मौकफ यह है कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज करने वाली पार्टी मेंबर ही नहीं है और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान बल्ला भी वापस ले लिया, लिहाजा इस फैसले को कलअदम करार दिया जाए। या अकबर इस बाबर के बारे में कह रहे हैं कि वो तो हमारा मेंबर ही नहीं है, तो आप उसके कहने पे क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं। तो अब अहम सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है, पीटीआई के सारे वकला भी इस्लामाबाद में है, खुद भी वहां की रजिस्टर्ड है शायद, तो और या फिर लाहौर में होते हैं, तो दरखास्त दायर करने के लिए पेशावर हाई कोर्ट का इंतखाब क्यों किया गया? तो इसकी एक सादा सी तौजीह है, वो ये कि इमरान खान ने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर तो अदम एतमाद का इजहार कर रखा है ना, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो इमरान खान तो कई बार ये कह चुके हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक उनके केसेस से अलग हो जाए। सो पीटीआई ने जब चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ सोशल मीडिया पर भी संगीन नौयत की कैंपेन चलाई है और दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट के अक्सर फैसले पीटीआई के हक में होते हैं, पीटीआई को जलसे की इजाजत ना देने का भी फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने ही लिया। पीटीआई के कुछ गिरफ्तार रहनुमाओं की जमानतें भी पेशावर हाई कोर्ट से हुई। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर भी पेशावर हाई कोर्ट का एक सॉफ्ट सा मौकफ रहा है, बल्कि पेशावर हाई कोर्ट ने तो पीटीआई को स्टे भी दे दिया कि इलेक्शन कमीशन हमारे ऑर्डर मानने तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला ही नहीं जारी करेगा, और ऐसा ही हुआ। और जब पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला जारी करने का हुक्म दिया तब ही फैसला जारी हुआ और बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। मेरा तो ख्याल था कि शायद जमात इस्लामी के साथ करेंगे वो इलाक, लेकिन पीटीआई के सीनियर नायब सदर और इमरान खान के वकील शेर अफजल मरबत के मुताबिक बल्ले का निशान ना मिलने पे JYS के मौलाना मोहम्मद खान शेरानी की जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक जो ग्रुप है उनके नाम से इंतखाब लड़ेगी और मखसूस नशिस्तें भी उन्हीं के नाम से आगे दी जाएंगी। तो अब इसका मतलब है कि मौलाना समीउल हक जो है, आपको याद होगा कि अटक में उनका जो मदरसा था उसको कितने करोड़ों की फंडिंग जो थी वो कई दफा दी है केपी के गवर्नमेंट ने, और उस वक्त भी ये जेर बहस रहा कि मदरसों को इतने इतने करोड़ों के फंड क्यों दिए जा रहे हैं। तो वो आज जब वो दिए हुए फंड जो है वो काम आ रहे हैं। दूसरी अहम खबर नून लीग की तरफ से है और एक बार फिर से मुल्क की सियासत में सानिया 9 मई का जिक्र हो रहा है और इस बार ये रोज की बुनियाद पर किया जा रहा है, या यूं कह लें कि किसी को याद दहानी कराई जा रही है कि पाकिस्तान में इस साल सानिया 9 मई हुआ था और इसके किरदारों के खिलाफ अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, खासतौर पर जब इन किरदारों के खिलाफ बड़ी गवाहियां भी मौजूद है। नून लीग के मंशूर कमेटी के सरबराह नवाज शरीफ के उस्तादों में शुमार होने वाले सेनेटर इरफान सिद्दीकी इस हवाले से बहुत सरगर्म है। कुछ दिन पहले उन्होंने डॉन न्यूज में एक टॉक शो में बात करते हुए कहा कि जी 9 मई का फैसला तो हर सूरत होना चाहिए, अगर इसमें मट्टी डालनी है तो फिर उसका ऐलान कर दें। साथ ही यह भी कहा कि पार्टी लीडर सजा भुगत रहा है लेकिन पार्टी इलेक्शन लड़ रही है। तो इसके बाद वो एक और शो में गए जहां उन्होंने ये कह दिया कि जी 9 मई और पीटीआई अलग तो नहीं है। तो 9 मई वाकयात का आम कारकुन की मनसूबाबंदी नहीं बल्कि इसकी मनसूबाबंदी इमरान खान ने की, जिसका बेनजीर ने जुल्फकार से कता ताल्लुक किया था, MQM ने अल्ताफ हुसैन से कता ताल्लुक किया, इसी तरह पीटीआई को भी इमरान खान से ला ताल्लुक होना चाहिए। इसके बाद आज उन्होंने एक कॉलम में लिखा है जिसमें उन्वान था कि अमेरिका का 6 जनवरी और हमारा 9 मई। तो इस कॉलम में उन्होंने पाकिस्तान के सानिया 9 मई को अमेरिका में कैपिटल हिल पे होने वाले हमले से जोड़ा और साथ ही ये कहा कि 9 मई के इसके मंसूबा साजों के चेहरों पर अभी तक क्यों पर्दा पड़ा है, साजिश की तमाम कड़ियां जोड़कर पूरी कहानी क्यों नहीं बताई जा रही है। तो पिछले कुछ दिन से नून लीग की परेशानी और बेचैनी में इजाफा होता जा रहा है। खासतौर पर अभी तक पीटीआई को सबसे ज्यादा उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए, ये कम उनके लिए परेशानी है, तो नून लीग पर भी इसका असर हो सकता है। और नून लीग ये चाहती है कि पीटीआई को मुकम्मल तौर पर इलेक्शन प्रोसेस से बाहर किया जाए, शेर अकेला ही मैदान में आए
اور گلیڈیٹر بن کے سب کو کھا جائے. یعنی نون لیگ کے پاس اس وقت بیانی کی اس حد تک کمی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کیپٹن صفدر کہتے تھے میرا وجدان کہتا ہے نواز شریف 5 بار وزیر اعظم بنیں گے، اور جو نواز شریف پیدا ہوئے تو لکھ دیا گیا تھا وہ 5 بار وزیر اعظم بنیں گے. دوسری طرف مظفر گڑھ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار باسط سلطان بخاری کی ایک ویڈیو سامنے میں آئی ہے، اور ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ قرآن پاک پہ حامیوں سے حلف لے رہے ہیں. اور اس سے پہلے نواز شریف کے استقبال کے بدلے جنت کے ٹکٹ بانٹے جاتے تھے. نواز شریف کے استقبال کے لیے جانا بڑا ایک ثواب سمجھا جاتا تھا. رانا ثنا کہتے تھے نواز شریف کے استقبال کے لیے جانا حج سے بڑا ثواب ہے، اور اب بیانیہ نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کی سیاست ہو رہی ہے. تو نون لیگ کا دوسرا بڑا مسئلہ اب استحکام پاکستان پارٹی ہے. خبر یہ ہے کہ نون لیگ کے اپنے لوگ بڑا چاہتے ہیں کہ وہ استحکام پارٹی کے ساتھ چلیں، اور کچھ لوگ نہیں بھی چاہتے. لیکن یہ ہے کہ نون لیگ کے حلقے ایسا نہیں چاہتے، یعنی جو قریبی حلقے میاں صاحب کے وہ ایسا نہیں چاہتے. خرم دستگیر نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ آئی پی پی نے بہت بڑا مطالبہ کیا تھا، جس کے بعد ان سے فیصلہ کر مذاکرات نہیں ہوئے، اور ٹکٹس کے حوالے سے تقریباً 20 نشستوں پہ تنازع ہے جو 3-4 دن میں حل ہو جائے گا. تو جو جاننے والے وہ کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف نے اقتدار کی کرسی کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو پھر ان کو استحکام پارٹی کو آپ سمجھے جہیز کے طور پہ ہر حال میں ان کو قبول کرنا پڑے گا. اور جہاں تک پیپلز پارٹی کی اگر بات کریں تو وہاں بھی اندرونی طور پہ بیانیہ کی ایک جنگ چل رہی ہے، مختلف قسم کے بیانیہ آ رہی ہیں. کل خورشید شاہ نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی عوامی پارٹی ہے، کھل کر بات کرتی ہے، نون لیگ کے ساتھ ہمارا کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، ہم یہی کہتے ہیں مل کر کام کرنا پڑے گا، ساتھ چلنا پڑے گا، جہاں بھی مشکلات آئیں پیپلز پارٹی آگے کھڑی رہی. جبکہ اس کے علاوہ بلاول بھٹو جو ہے وہ نون لیگ کو مہنگائی لیگ کہتے ہیں، نواز شریف کو سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں. اسی بیان میں آگے چل کے خورشید شاہ پی ٹی آئی کے بارے میں کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دیگر لوگوں کا کیا قصور ہے، ان کو موقع ملنا چاہیے، کاغذات چھیننے کے واقعات نہیں ہونے چاہیے، الیکشن پہ سوالیہ نشان ہوگا، عدلیہ کا کام ہے کہ صاف شفاف انتخابات کروائے. دوسرا بیان فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے، ان کو اتحاد کی دعوت بھی دیتے ہیں کیونکہ ہمارا سیاسی حریف تو ایک ہی ہے اور وہ نون لیگ ہے. اور اب تیسرا بیان لے لیں، آصف زرداری کہتے ہیں کہ کسی صورت پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد یا پھر سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرے گی. تو پیپلز پارٹی میں بھی ابھی تک کئی دھڑے ہیں. کچھ لوگ نون لیگ کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ الیکشن میں اگر پی ٹی آئی کے امیدوار اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی سیٹیں اگر زیادہ ہوں تو پیپلز پارٹی اپنا وزیر اعظم بنا سکتی ہے. لیکن اگر پیپلز پارٹی کو چاہیے ہوگا کہ انہوں نے نظریاتی سیاست کرنی ہے تو پھر ایک نظریے کے ساتھ اب ان کو چلنا پڑے گا. آدھا تیتر آدھا بٹیر تو نہیں چل سکتا. بہرحال پنجاب میں پیپلز پارٹی کافی سرگرم ہے. رات گئے جے یو آئی ایف کے چند رہنماؤں اور پیپلز پارٹی کی یوسف رضا گیلانی کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ایک طویل نشست ہوئی. بلاول بھٹو زرداری نے پنجاب کے حوالے سے مکمل اختیار یوسف رضا گیلانی کو دیا، وہی اہم فیصلے کر رہے ہیں. اچھی خبر پیٹرول کے حوالے سے، نئے سال کے آغاز پہ اگلے 15 روز کے لیے پیٹرول کی قیمت میں مزید کمی کا امکان ہے، اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ نیا سال پاکستان کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے، جمہوریت کے لیے، معیشت کے لیے انشاءاللہ ایک اچھا سال ثابت ہوگا. آمین ثم آمین. اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.